76 BC प्रजातंत्र सालनो किटिंगै देलवा थांगै टंगो हास्तेनि खरकची त्रिपुरा रंसरनाय तै सरनाय जगसं क्राक साला आ रंसरनाय जगसंनो तैबै गोरखा बस्तिनि त्रिपुरा हामख्राय तांबेदेखनि हावानगो कायसा कोगलाम पान्दा खलाइजाखा त्रिपुरा हामख्राय तांबेदेखनि मन्त्री विकास देबरमानिबो खाक्तै आसाने पान्दा पाइमानि याव गोलो मन्त्री शाखा आवनि शेषगा त्रिपुरा रंसरनाय जगसंनो फादर हास्तेव थांगै आबो हाय पान्दारगो मानजामानि नुकजायाको फियाबा ताक्लाय बिशिव त्रिपुरा हामख्राय तांबेदेखनि लवाइजे मुंबाय हास्तेनि दालबेदाल स्कुलनि खरकची रंसरनाय जगसंनो फाइनाय 26 जानुवारिनि सालमारिव प्रजातंत्र संसाजागनि देलिव आ पान्दाव मानजागनानि बागैनो बरकनो रखर जागै दंगो तै बरकनि थांनानि फाइनानि तै तंनानि चानानि जतो रां त्रिपुरा हामख्राय तांबेदेखनि बखाक्तैनि रिजागनाय हनै सावै मानखा 76তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমাদের জনজাতি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার উদ্যোগে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনোদিন তারা দিল্লিতে এই প্রোগ্রামে যায়নি তার জন্য আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এই 15 জন ছেলেমেয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে তাদেরকে দিল্লিতে নিয়ে তাদেরকে মোটিভেশন করা তাদেরকে দেখানো এবং তাদেরকে আরও ভারতবর্ষ কীভাবে মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের ভারতবর্ষ কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে দেখানো আর আমাদের ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে তাদেরকে আমরা ড্রেস যা ব্যবস্থা যাওয়ার খরচা ফ্লাইটের খরচা সব নিয়ে আমাদের অফিসার যাবে তাদেরকে নিয়ে দেখিয়ে আরেকবার রিটার্ন নিয়ে আসবে আসানে পান্দাও মানজাগনানি বাগৈ খরকচে রংসরনাय जगसंनो फर्माल रेशम बागजाखा Bureau Report Kokhara